cerrar esta puerta? No. Creo que aquí no entre nadie. Me voy a mover antes de que salga por ahí. Me ha visto. Bueno. Cuestión de esperar otra vez. A que se vaya. Uf. A que se gire y ya está. Hay una alarma cerca, voy a ver si la puedo localizar y apagarla. Ahora. No sé si más lejos se cierran. Estaría bien. Vale, está restringido el acceso. Está aquí detrás, creo. Que se esté mirando es malo. O está detrás de una pared. No, no está detrás de una pared. Ah, está ahí. No sé por qué han vuelto a dar la alarma, pero bueno. ¿Por qué hay gente aquí? ¿Dónde está mi objetivo? Señorita, me he perdido. No he llegado. Fuck. Todo porque no he saltado. Joder, es que se me quita el sigilo, gente. Cuando utilizo eso. Nada, la mandaré al otro lado del pasillo. Mira para allá. Pero si la está manipulando. Si cuando les manipulas van hacia ti no te detectan como hostil. No estoy pillando yo bien la mecánica esta de gente.
¿Le ha pasado? Mierda, hay torretas también, gente. Uf, cuánta peña, ¿no? A ver si destruyo las torretas, gente. Han matado a una gente. Tía, contará cómo matar a... No me la juego, venga. No me la juego. Es que sea lo fácil. La verdad. La persona que está ahí la tengo que mandar abajo. Justo me está mirando para acá, en serio. Es que está bien mirando hacia aquí. Ay. ¿Cómo lo hago, gente? ¿Cómo cojones lo hago? Vale, esa torreta me verá. Voy a esperarme a que el láser haya pasado de este lado. Quiero apagar la... No, demasiado pronto, Daniel. Demasiado pronto. Voy a apagar el alarma a ver si pasa algo. Pero si no estabas mirando hacia aquí. Voy a esperarme un poquito más. A lo mejor el rayo no indica dónde está mirando, ¿eh? Efectivamente. ¿Cómo lo hago entonces, gente? Vale, luego puede venir por aquí. A ver, vamos a pensar.
Pues ya me cargaría la torreta. Es que entre la torreta y la otra que no deja de mirar hacia este lado. Bueno, ahora ha parado. Está dando la vuelta. No, hombre, ¿cómo me ha visto? ¿Por qué he corrido? Ah, no, la torreta. Vale, también puedo hacer ruido. Joder. No, no veo. Puedo ponerme donde estoy, o sea, donde estaba antes, disparar con el silenciador a algún lado a ver si se mueve la tipa. De hecho, se acaba de bajar. Nah. ¿Y aquí no está? Pues sí. No, no está aquí. Yo pensando que era aquí. Me cago en la puta y no es aquí. Espérate. No me toque los huevos. ¿Cómo coño consigo yo una? Ah, que tengo que ir primero allí. Vale. Vale, vale, vale. Eso cambia las cosas. Y allí hay una tarjeta. Que luego puedo utilizar, pero sigo teniendo el problema de la... Sigo teniendo el problema de... Salta. Déjate caer. De la torreta. Es que la torreta yo creo que me la voy a tener que cargar. Vale, ahora aquí hay que buscar la tarjeta. Voy a guardar por la última vez que robé algo estando en sigilo. Se lió. Uf, vale, venga, va. Solamente nos falta lo último. Si corro, ¿me va a detectar la tipa esta? No. Vamos a correr.
¿Cómo? ¿Dónde está? Ahí arriba, joder. Me está intentando de pegarle un tiro. Solamente a ese NPC. No lo estoy ni imaginando. Es que está justo mirando para donde estoy. Siempre. Bueno, no, ahora está de espaldas. ¿Podrías activar las torretas con un ordenador de aquí? Ay, qué bien, ¿eh? ¿Ha visto? Pero esta mujer tiene súper oído. ¿Me estás contando? Pues métete por el... No, vete por el pasillo, muchacha. Vale, está subiendo. Esta es la mía, gente. Si me pego aquí, la mierda de la torreta no me verá, ¿no? Sí. Tío, es que la torreta hay que destruirla o desactivarla. No me jodas. ¿No puedes hacer otra cosa? Es que no llego al lector. La torreta tenía que morir, gente. ¿En serio? Estoy diciendo en serio, voy despacio. Voy a probar una cosa, gente, porque yo debo tener por aquí algo para el ruido. Yo creo que el problema es de visión. Sí. Problemas de visión, no es de ruido. A ver si la láser hace menos ruido o algo. Mierda. Madre mía. Se han temado a tiempo. Voy a localizarla a ver dónde está porque no entiendo nada. Vale, si está ahí, tiene que dar la vuelta. A mí no me jodas. ¿Qué salta? La estúpida salta.
La torreta, Daniel. Ah, ¿puedo hacerlo así? Bueno, ya guardado. La torreta me ha visto. Esto es lo que hay. Ya guardado aquí dentro. Si no lo hago perfecto porque me han visto o algo, pues ya está. Me jodo. Amigo. Ahora es como salgo. Igual tenemos que haber desconectado esto primero. Puede ser, ¿no? Yo te la pinta. Me lo he pensado antes. Cuando he visto es que el cable va justo, gente. Entonces te hace pensar. Vale, a ver, este es experto. Desactivar. Sí. Ok, ahora podemos robarlo sin que salte alarma. Ahora el tema es salir, porque aquí hay 3 tíos. Entonces a uno le podría mandar... Que no, es que esto es un canteo. No tendría que haber corrido. Vale, vale. Possible suspect at my location. Contact lost. Bueno, vamos a esperar a que se vaya lo del sigilo. No vengas a activar la alarma otra vez, por favor. Me está apuntando. Míralo. No abras la puerta. Gonna find you eventually. O sea, si la abres te borra la cabeza. Me da igual que haya que dejar un muerto, ¿eh? ¿Te imaginas que por un buje You're atraviesa around la here pared? to find him. ¿Te imaginas? De Bethesda me lo espero, ¿eh? No sign of the suspect. They're long gone.
No va a venir, me va a ver. Someone's snooping around. Sí. Tendría que haberme esperado a que suba o algo. No, si sube no, porque entonces también va a saltar. Si es que ya me lo ha hecho No sign of antes. the suspect. They're long gone. Huh. We've got to hit the alarm. Qué pesadilla, de verdad. Voy a agarrarme la torreta, gente. No sign of the suspect. They're long gone. What? Hey! Come out! Es una torreta. Si alguien se enfada, le dan por culo. I know you're here. Sí, pero no me ves. Esa es la clave. A ver, también podría buscarme un arma que meta mucho daño de aturdimiento, ¿eh? Que las hay. O sea, una vez me dieron una, si esa la mejor o lo que sea, podría utilizarla. Gonna find you eventually. La cosa ahora es cómo subo I arriba know you're here. para meterme por el conducto sin que esta me vea. ¿Todavía tengo ese arma? Sí. El problema es que no mete tanto daño. Damn. They got away. The hell was that? We've got to hit the alarm. Se me ha ocurrido una idea, gente. Se me ha ocurrido una idea. They got away. What? We've got to No, hit the plan que se vaya alarm. más. Voy a dejarla aquí encerrada. Yo creo que puedo. Yo creo que puedo disparar por allí, que vaya a investigarlo. They got away. Huh. No, demasiado cerca. Tiene mucho oído esta tía, tío. Si no, la estuneo y ya está. Lo hago rápido. Voy a probar a ver si consigo que se aleje más. Damn. They got away. The hell was that? ¿En serio? Estoy esperando allí. Come out. I don't see anything. I'll get the alarm. No, voy a estunearla. Creo que va a ser lo más viable. Damn. They got away. What? Your eyes peeled. Possible suspect. Y no me ha visto. Ole. No, la alarma no. They're around here. Find them.
Vale. ¿Esto qué pasa? Espérate. Porque antes le he hecho como más. ¿Es que se puede cargar o es que ha sido crítico o algo? Sí, ¿no? Se carga. Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo le afecta esto a las torretas? Ok. Vale, lo podría haber hecho así sin destruir la torreta. Pues tampoco llama mucho la atención. Vale. Voy a ver si puedo construir un arma de estas y mejorarla. Puede estar bien. A ver si te vas y me dejas el camino libre. Getting jumpy. Quiero probar a cargarla del todo. What the hell was that? Bueno, casi entero. Y me voy por la entrada, por todo lo grande, ¿no? Con una moto a lo Cloud Strife en el edificio de Shinra, ¿te imaginas? Problem? Nada. Vale, gente, no sé si habrá contado como que lo hemos hecho muy bien, muy mal. Pero bueno. Ay, no, que es aquí. Claro, mierda. Se me había olvidado. Bueno. Hay que dárselo al de las noticias. Can't go in. You just can't. But It's David's important my friend. that the people He of the writes United me. Colonies control. I hate to Can I help you? But his PA is the one who signs all those cards. And Well, everything else. I'll be the judge of that. Baron's a very busy What's this so-called story about? I came all this way. Listen, I might be able to hook you up with some merch. Corporate greed Maybe claims get you a victims ticket once to the more. gig he's got. And you have evidence to support this claim. You are the best. Good. The less investigation we need to put into this, the faster I can prepare the broadcast. I don't suppose you want to tell me how you got this evidence. Of course. I just hope your source is as reliable as you think they are. Claro que sí. Is there at least a name I can cite as my source? Why am I not surprised? As long as the evidence is adequate and verifiable, I expect it. Now, if you'll excuse me. Vale, ahora sí. Vamos a reportar. Esta misión sí que me ha gustado, gente. Esta misión sí, joder. Todo lo que esperaba yo al unirme a esta facción.
Y me temo que va a ser la última. Qué pena. Pues tú me pones... ¿Sabes? Tampoco te digo todas las misiones así, pero tú me pones 5 o 6 misiones de estas y ole. Es verdad que lo del arma no lo he pensado hasta muy tarde. I've yet to hear anything of note on SSNN. Let's hear your report. Good. David won't be able to resist a story like this. He'll do some preliminary confirmations, which will be enough to get the broadcast out to the public. And how did the neuroamp perform? I thought it would be. So now it's just a waiting game for SSNN to break the news. Once the story airs, we have another board meeting scheduled to decide how to handle Infinity. Go ahead, Maeve. The SSNN broadcast has started. Shall I patch it through? Did you need something? Yes, thank you. I will watch your back. ¿Qué ha pasado? I was elected CEO. He was jeopardizing. ¿Hola? ¿Se ha bugueado? Se ha bugueado, en serio. ¿De cuándo se esté guardado? Vale. Uf. Voy a decirle primero a Andreja que me siga. Yo creo que se habrá bugueado la conversación por eso. Yes? Yes, good. Let's... I've yet to hear anything of. Good. He'll do some prelim. And how did the. I thought it would. So now it's. Once the story. Go ahead, Maeve. The SSNN broadcast has started. Shall I patch it through? Yes, thank you. Infinity Ltd. and Lucas Drexler are currently under investigation for a number of violations, including murder for hire, unauthorized human trials, and corporate theft. Authorities representing the UC and the Freestar Collective have been dispatched to a consolidated mining station and the clinic. Both locations are believed to hold numerous victims. Drexler's motivation appears to be an attempt to launch a new product based off stolen information from a competitor. The details on the project itself and the competitor have yet to be confirmed. This has been David Barrett for SSNN. Perfect. This exposure puts Infinity right where we want them. The meeting will begin momentarily, but I want you to discuss the options we have with the other members. Infinity's net worth is about to hit rock bottom. So this gives us the opportunity to win a little more public faith. Quite right. The truth is, we'll be making evaluations. We'll shed any employees who don't make the cut, slowly but surely. By incorporating Infinity, we eliminate a competitor, get their best employees and contracts, and all while boosting our public perception. I Movimiento suppose maestro. it is all very simple when you do not consider the impact on actual human lives. Just your bottom line. No, siempre hay trabajo en las minas, Andreja. I'm glad we're on the same page. Which is why I'd like you to talk to the board to convince them this is the right. There are several who might disagree, and you have the perfect tool to help sway them. With the tech we've given you, I expect promises. You'll find most of the board members in their offices preparing. Vina is all. We'll need at least 50% of the vote to go our way.
In the event of a tie, I will make the final decision. I trust you'll get it. Vale. Don't wander into any restricted area. Did Masako send you to try and convince me to acquire Infinity? Our public perception is good enough. If you ask me, reaching out to save Infinity just makes... The internal neuroamp gives us the power to crush our competitors. This is exactly why Masako's... Oh? Your response to... It'd be unlike her to not fully... I'm glad you No. see it that way. As long as everyone... Me he equivocado. No, 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 no. Carga, carga, carga. La he liado, la he liado. Es que no puedo utilizar el amplificador para convencer a la gente, tío. No me sale la opción. A lo mejor es en diálogo si me lo enseñan ahora, no sé. Espérate, vamos a ir con otra persona primero. Yo creo que el Dalton está en mi misma onda. This meeting should prove to be very... I assume Masako briefed you on her... With that internal neuro. If it were up to me, I'd have shut down Project Dominion a long time ago. I knew it was a grave security risk. And look what happened. Ah, sí que me sale. I suppose you're right. My first priority will be to get the board and all. Plus, if we vote to acquire Infinity Ltd, we're about to add a significant work. The last thing I want to deal with are any more incidents. I imagine we're looking at months of work. Infinity Ltd is obviously not known for this. I only hope that Masako and the other... Now, if you'll excuse me, I have some preparations to make. We'll be announcing Ularu's termination of... Vale, 2 de 7. If only there were more hours in the day. Well, if it isn't my favorite. You heard correct. I've every reason to believe that Infinity Ltd is the Pandora's Bueno, pero box of podéis purgarla corporations. desde el... All right, I could use the entertainment. I suppose I might be over. Why else do you think my department is so... One thing I definitely know is I've heard enough. Ah, que puedo fallar. Too bad it wasn't as entertaining. If you only... Don't even get me. First off, if I find out you... Igual me tengo que poner puntos en persuasión, gente. I'll do whatever I... Well, that is... In an ideal situation? Yeah. Masako is lucky to have you at her disposal. You may be the greatest. This exchange has been... Igual debería, gente. Lo que pasa es que no tengo punto de habilidad. Me falta un poquito para subir de nivel. Entonces lo que voy a hacer es ponerme el traje que me da persuasión. Y me voy a tomar cosas que me den persuasión. A esta parte. No lo tengo aquí. Joder. Ooh, look at that. Your surgical wound's healing. And how's my favorite patient doing? That's great. I'd one step closer. So, Ah, que sí, vamos al medio. Que esto me da igual. I'd be the next rate.
How amazing. No sé, So the ¿verdad? next question is, what will the fate of Exactly. Not okay. Well, this has certainly been the most interesting conversation of my day. Is Masako checking up? Well, you can let Masako know to rest easy. We just need to grab Infinity Ltd. I'm all about free PR. I'm sure I can squeeze in. All right. I suppose you've earned the... So let's hear it. You're preaching to the choir. In fact, No le gusta lo del amplificador, pero es que yo como pro de la ciencia, de la tecnología, estoy totalmente a favor. Me da igual lo que diga la compañera. Así os lo digo. Esto es el futuro. You're looking interesting today. Just the person I... Good. I prefer... You've had the chance to encounter members of... Do you think they're worth redemption? Oh, I didn't mean in regards to Drexler's act. More in the sense of should a superior company like Ryujin... That is a plea more well spent on Genevieve or Alexis. This is true. Getting what few... Next question. And why do you feel it was well handled? Please... I agree. Should I appreciate the... This has been rather enlightening for... Vale, con esto ya tenemos todo a favor. Da igual lo que diga la tonta esta, que además la van a echar. O sea, no sé para qué va a contar su voto. Did Masako send La you to verdad. try and convince me to acquire Infinity Ltd? Our public perception. The internal new... This is exactly... Good. If you use that neuro... Ryujin Industries isn't a... The benefits may, as long as everyone has... I can only imagine the contract. We'd almost be... Now, if you'll excuse me... Madre mía. Todos los 7 van a votar adelante al... Hostia. Venga, va, vamos a la reunión. Vamos a ver cómo la echan. Joder. Hey there. Qué ganas. Igual esto lo divido en 2 vídeos, ¿eh? Porque llevo al final casi 2 horas. Pero es que se ha puesto muy interesante. ¿Me puedo poner enfrente de la tipa? A ver la cara que pone. Espérate. Voy a quitarme el casco, ¿no? Gente. So much work to do. I hope you're enjoying your new neuroamp. Vaya, no puedo. Pues que faltaba ese. Me va a quitar el sitio. All right, everyone. As you all know, we've successfully exposed Infinity Ltd's botched human trials and murder for hire through SSNN. The public is demanding their leadership, namely Lucas Drexler, face trial. And he's probably writing his resignation as we speak. Ryujin will be launching a statement, but I believe now is the perfect time to acquire Infinity Lo que ha tardado en dimitir el cabrón. O dimitir hasta que le han dicho, mira, yo creo que le habrán dicho, o te vas o te echamos. Si te vas igual puedes quedar bien con cierta gente. This acquisition is sure to have its financial pitfalls, but as a wise person pointed out, it would have major payoffs in the future. Plus, with their current situation, Infinity Ltd will be more affordable than ever.
Arguments? Infinity Ltd is an enormous unknown. The legal and financial risks are too great. I refuse to support the decision. Besides, I have enough to deal with now as it is. Lexis, te We pagan should por be trabajar. crushing our competition, not rescuing them from their own flaws. This is a weak decision, Masako, and you know it. In fact, I move that Masako be removed from CEO altogether. Ularu, this isn't a line you want to cross. And considering you're the mole, if anyone's going to be removed from power, it's going to be you. Hold up. Are you saying you lied to us? Dalton, the last meeting we had, you distinctly said Imogene was the mole, and she'd been dealt with. Do you even have any proof to back up this outrageous claim? Of course we do. The malicious code you hid on this slate to upload incriminating evidence against Masako onto Lucas Drexler's computer. To put it bluntly, Ularu, you're fired. Security will hold you in your office until a proper exit interview can be done. This isn't right. I should at least have the opportunity to resign. And allow you to still be marketable to a competitor? I don't think so. This may be news to me, and I will be reviewing the evidence closely. But this isn't something you just get to walk away from. Disfruta del paro. Security, escort Miss Chen to her office and see that she stays put. You'll regret this. All of you. I believe the only regret would be trusting you to begin with. All right, back to business. All in favor of acquiring Infinity Ltd? Aye. All against? Good. Alexis, start drawing up the necessary documentation. Anyone have anything else they'd like to bring up? If there's nothing else, this meeting is concluded. I'll be following up with a few of you shortly. ¿Y lo de votar por el If amplificador? only there were more hours in the day. So, Infinity Ltd learned a lesson the hard way, and we exposed the traitor among us. You've proven yourself to be quite the asset here at Ryujin. Creo que eso se refleja en un aumento. Of course. But these particular assignments required a certain secrecy that most Bueno, do se ha not. quedado un hueco en la I junta. truly appreciate the work you put into exposing Ularu. No operative has ever had to investigate our own to the extent that you did. I can imagine it may have been a lot of pressure, considering you were fairly new at the time. There was no honor in Ularu's plan. It did not deserve to succeed. I hope that enthusiasm sticks with you for the foreseeable future. Imogene's instincts were right about you. Now, as promised, I have your bonus. I hope you'll find it ¿Y qué pasa con appropriate Imogen? for all you've done. And I'm promoting you to senior operative. You've more than earned it. Así programador senior. As for the details, I think someone back on the operations floor. If you Oh, are ha vuelto. free- Ha vuelto Imogen. They know how to make a climb. He dicho que alguien en esta operación estará deseosa de... No. Ah, sí, mira. Habla con Imogen. Pero es una actividad. Bueno, yo creo que está abajo, así que no voy a recepción. Pues yo creo que se me ha puesto otra misión, gente. No, ¿qué misión tengo activada? ¿Veis? Ya no hay más misiones de Ryujin. Sí, se llama... Ahí It's good to está. see you again.
Imogen, ¿cómo te he echado de menos? Tú que confiaste en mí. You've certainly shaken things up around here. I still can't believe Ularu tried to frame me. An obvious misjudgment on my part. But now that's all in the past. It's time to get back to your typical day-to-day. Todo ha salido a pedir de Milhouse. And I'd say it's good to be back if I hadn't returned to a mountain of paperwork. Now, since you were new, you've been dealing with people, but most of our assignments are generated on the mission board. The board holds any available assignments that our techs have pieced together, and I've approved. Questions? No, but try to see that as an improvement, since I certainly do. The Imogen, mission yo board is pensaba que more entre tú y efficient yo for había both of algo. us. I wish. Assignment approval isn't... With your promotion, you've earned yourself an office, so whenever you're ready, you can find your own personal mission board inside. And the best perk of them all, you're free to make your... Oh, and... You certainly will. Go check out the board, and if you have any questions... Vale, vamos a ver. Nos han dado un despacho y básicamente pues eso, hemos acabado las misiones de la facción, la historia de la facción. Ya nos pondrán con misiones diarias o así del panel, que serán pues, más cutres, supongo. Colocar pruebas en la autoridad comercial, hackea la torre de comercio y sabotea. Habrá que ver, tiene pinta de que son como las primeras. Coloca un dispositivo ARC, ya lo hicimos en lo parecido. Sobre el programa administrar un ordenador, habrá que ver si te dejan pasar de frío o no, como en otros sitios. Así que nada, gente, aquí acabamos la... Damos por acabar la historia de Ryujin. Voy a hacer estas tres seguramente fuera de cámara y os diré qué tal están. Si son como las del principio, yo creo que sí, pero bueno, quién sabe, a lo mejor me sorprende. Y nada, gente, en la siguiente pues ya veremos qué facción tratamos. Igual paso a... Igual paso directamente a lo diré, a la logia. ¿Cómo se llaman? Los Starfinder estos, joder. Constelación, creo que me salía el nombre. Igual pasamos a Constelación, hay que ver, ¿vale? Tengo que pensarlo. De momento lo dejo por aquí. Este vídeo lo voy a dividir en dos, porque al final han sido 2 horas, así que voy a hacer dos de 1 hora y 57, son como 2 horas. Así que nada, gente, espero os haya gustado, como siempre, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.